السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية مستوى الخامس ابتدائي الصفحة 132. عندنا اليوم ليكتور أوبجيكتيف يعني هدف، ليغ ان سكيتش يعني قراءة سكيتش، فاكونس à Caen. إذا نقراو النص. À la station d'autobus. Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment vous ne savez pas oui quand si vous me le dites pas? Mais je vous ai dit quand, oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ des cars pour quand. Enfin, monsieur, quand dans le Calvados, c'est vague. En Normandie, ah, parole, vous débarquez. Ah, là où a eu lieu le débarquement en Normandie, à Caen, voilà. Ah bien, prenez le car. Elle part quand? Elle part au car. Mais le car est passé. Eh bien, si le car est passé, vous l'avez raté. Alors, je lui dis, et le prochain? Le prochain, il part à 7. Mais il va à Caen? Non, il va à 7. Mais moi, je ne veux pas aller à 7. Je veux aller à Caen. إذا نعاودوا نشرحوه بالعربية. à la station d'autobus يعني في محطة الحافلات. pour quand? quelle heure؟ يعني إلى quand؟ في أي وقت؟ pour où؟ إلى أين؟ pour quand؟ إلى quand؟ comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où؟ كيف تريدني أن أخبرك إذا كنت لا أعرف حيث تريد؟ comment؟ vous n'avez pas où et quand؟ كيف أنت لا تعرف أين quand؟ si vous me le dites pas إذا لم تخبرني. mais je vous ai dit quand. لكني أخبرتك quand. oui, mais vous ne m'avez pas dit où. نعم لكن لم تخبرني أين. Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. سيدي أطلب منك دقيقة اهتمام. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ des cars pour quand. Enfin, monsieur, quand dans le Calvados. أود منكم إعطائي موعد مغادرة الحافلة إلى كان. أخيرا سيدي. كان في كالفادوس. سي فاغ من الواضح. en Normandie. ah ma parole vous débarquez يعني كلامي أنزل أو نزل. ah là où a eu lieu le débarquement. أين تم الإنزال؟ في نورماندي en Normandie يعني في نورماندي. à Caen يعني في نورماندي à Caen. voilà هناك. eh bien prenez le car. حسنا استقل الحافلة. il part quand؟ متى تغادر؟ il part au quart. ستغادر عند الربع. mais le quart est passé. لكن الربع انتهى. eh bien si le quart est passé vous l'avez raté. حسنا إذا مرت الحافلة فقد فاتتك. alors je lui dis et le prochain؟ فقلت له يعني والقادم. le prochain il part à 7 يعني القادم يذهب إلى 7. mais il va à Caen. لكنه ذاهب إلى Caen. non il va à 7.
لا هو ذاهب إلى set. Mais moi je ne veux pas aller au set à set. أنا لا أريد أن أذهب إلى set. Je veux aller à Caen. Je veux aller à Caen. أريد الذهاب إلى Caen. إذا ندوزو أولا يعني الصفحة 133. J'observe et je découvre. Avant la lecture يعني قبل القراءة. Je donne أعطي le titre de texte يعني عنوان النص. إذا عنوان النص هو vacances à Caen. Vacances à Caen. Le nom de l'auteur يعني اسم المؤلف Raymond DeVos. La source يعني المصدر ça n'a pas de son donné. Le dialogue se passe entre deux personnes. Lesquelles يعني هذا الحوار دار بين شخصين يعني شكون هما دار بين un voyageur et un agent de billetterie. إذا دار بين المسافر ووكيل التذاكر. Que demande l'auteur؟ ماذا سأل المؤلف؟ Il demande l'heure de départ des cars pour Caen. Il demande l'heure de départ des cars pour Caen. يعني يريد الوقت مغادرة يعني الحافلة إلى Caen. Où se trouve-t-il؟ أين يوجد؟ Il se trouve dans une station d'autobus. Il se trouve dans une station d'autobus. يعني يوجد في محطة الحافلات. De quoi parle le titre؟ يعني على ماذا يتكلم العنوان؟ Il parle des vacances à Caen. نزل pendant la lecture يعني من بعد القراءة يعني je lis silencieusement le texte اللي قريناه. Je réponds aux questions. Ce texte est un article de journal ou bien un conte ou bien un sketch. يعني واش هو مقال صحفي أو حكاية أو sketch. إذا c'est un sketch. C'est un sketch. Où se passe la scène؟ يعني فين كيدور هذا المشهد؟ Il se passe dans une gare routière. يعني هنا داير لك où se passe la scène؟ واش dans une gare dans un aéroport ou bien dans une gare routière يعني في محطة أو في محطة أو في المطار أو في محطة الحافلات. إذن في محطة الحافلات يعني dans une gare routière. Je remplace quelle personne à je يعني elle remplace l'auteur. Elle remplace l'auteur. Où va-t-il aller؟ يعني أين ذاهب؟ Elle va à Caen. Elle va à Caen. A-t-il trouvé le car pour Caen؟ Non. Non. غنديرو هنايا non. نسيته هنا. Non. Elle a raté le car. Non. Elle a raté le car. يعني فاتو الكار. ندوزو je retiens. Le sketch est une scène généralement courte et rapide jouée par quelques acteurs. Jouée par quelques acteurs. يعني السكيتش
عادة ما يكون قصير وسريع يؤدي عدد قليل من الممثلين. ثالثا je m'entraîne, je prononce bien quand et quand. le Calvados. je marque يعني هنايا نطق مزيان هاد الكلمات. je marque bien les interrogations et les exclamations، يعني بما أن غادي تقراو النص يعني غادي توقفوا مزيان على هاد العلامات. رابعا je m'évalue et je consolide mes acquis. je lis à haute voix le texte، يعني أقرأ النص بصوت عالي. je joue le sketch avec un camarade، نلعب هاد السكيتش يعني نديرو حوار يعني ما بيني وبين يعني شي صديق في الصف يعني في القسم. je m'exprime aussi avec mon corps، يعني أعبر عن نفسي بجسدي. je me compare à mes camarades، أقارن نفسي برفاقي. projet de classe، je participe à la réalisation d'un album de récits de voyage، يعني هذا مشروع القسم، أشارك في إنتاج ألبوم رحلات سفر. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 132 و 133. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.